अथ श्री लक्ष्मी भुजंग प्रयात स्तोत्रम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धरे पद्ममाला पद्महस्तै सुशीलै प्रियै आदिलक्ष्मै पद्मगंधा सुवास्यै प्रसादा प्रभावै प्रभेषु प्रसन्नै वसुधारिणै पद्मवास्यै नमामि। धरे पद्ममाला पद्महस्तै सुशीलै प्रियै आदिलक्ष्मै पद्मगंधा सुवास्यै प्रसादा प्रभावै प्रभेषु प्रसन्नै वसुधारिणै पद्मवास्यै नमामि। सानुग्रहा दीप्त्या अमृताक्ष प्रियायै सौन्दर्यधान्या च पद्मोद्भवायै पुष्पै पुष्करिण्यै प्रसन्नाक्षै प्रदायै पद्मालया हरिर्पद्मवास्यै नमामि। सानुग्रहा दीप्त्या अमृताक्ष प्रियायै सौन्दर्यधान्या च पद्मोद्भवायै पुष्पै पुष्करिण्यै प्रसन्नाक्षै प्रदायै पद्मालया हरिर्पद्मवास्यै नमामि। विभूतै विकृतै वीरभूतात्मिकायै धर्माभिधार्यै धर्मिष्ठै धर्मदायै विमलै विश्वजन्यै श्रेयै बिल्वनिलयै वरारोहया हरिर्पद्मवास्यै नमामि। विभूतै विकृतै वीरभूतात्मिकायै धर्माभिधारै धर्मिष्ठै धर्मदायै विमलै विश्वजन्यै श्रेयै बिल्वनिलयै वरारोहया हरिर्पद्मवास्यै नमामि। शिवायै शतशुक्लमालाम्बरायै धेनुन्दरायै शुचया स्वधायै सुरभै सुधायै स्वाहा श्रद्धाभ्युदायै सुधन्या सुधै हरिर्पद्मवास्यै नमामि। शिवायै शतशुक्लमालाम्बरायै धनेन्दुरायै शुचया स्वधायै सुरभै सुधायै स्वाहा श्रद्धा अभ्युदायै सुधन्या सुधै हरिर्पद्मवास्यै नमामि। कान्ताय कामाक्षीरोधरायै कामाख्यकमला करुणाहिरण्यै गजलक्ष्मी अनघासु आह्लादजन्यै अचिन्त्यैकहारिर्वनपद्मवास्यै नमामि। कान्ताय कामाक्षीरोधरायै कामाख्यकमला करुणाहिरण्यै गजलक्ष्मी अनघासु आह्लादजन्यै अचिन्त्यैकहारिर्पद्मवास्यै नमामि। लक्ष्मी सुलक्ष्यै सुसन्तानलक्ष्म्यै वरै विष्णुपत्न्यै मङ्गलाम्बातिकायै चन्द्रानुजाश्चञ्चलचतुर्भुजायै ऊलूकवाहरिर्पद्मवास्यै नमामि। लक्ष्मी सुलक्ष्यै सुसन्तानलक्ष्म्यै वरै विष्णुपत्न्यै मङ्गलाम्बातिकायै चन्द्रानुजाश्चञ्चलचतुर्भुजायै ऊलूकवाहरिर्पद्मवास्यै नमामि। दयाद्यै कटाक्षै करे ज्ञानमुद्रां सुरंगै सदेहा जगन्मोहनांगै चलै चिंतना विद्या लक्ष्मी प्रभावै शारदा हरिर्पद्मवास्यै नमामि। दयाद्यै कटाक्षै करे ज्ञानमुद्रां सुरंगै सदेहा जगन्मोहनांगै चलै चिंतना विद्या लक्ष्मी प्रभावै शारदा हरिर्पद्मवास्यै नमामि। कुंभोजलै श्रीश्चलत्कङ्कणाख्यै मनोमूर्धितो सुरसेव्यमानै विजयलक्ष्मी वरा शरण्यै वरेण्यै
भवारण्यभीत्यै हरिर्पद्मवास्यै कुम्भोज्जलै श्रीश्चलत्कङ्कणाख्यै मनुमूर्धितो सुरसेव्यमानै विजयलक्ष्मीवरा शरण्यै वरेण्यै भवारण्यभीत्यै हरिर्पद्मवास्यै इति श्रीमां स्वरूपं गुरुसत्त्वमेव त्वमेवासमाता पिता त्वमेव त्वमेवासि द्रव्या विद्या सुधैर्या नमस्ते नमस्ते हरिर्पद्मवास्यै इति मां स्वरूपं गुरुस्वत्वमेव त्वमेवासमाता पिता च त्वमेव त्वमेवासि द्रव्या विद्या सुधैर्या नमस्ते नमस्ते हरिर्पद्मवास्यै नमस्ते नमस्ते हरिर्पद्मवास्यै इति श्री भरतभूस्वातन्त्र सशस्त्र क्रांतिवीर हुतात्मा श्री पांडुरंगाचार्य कट्टी उमरजकर प्रोक्तम श्री लक्ष्मी भुजंग प्रयात स्तोत्रम संपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।